Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Engkau ada di tengah kami, Engkau yang bertakhta atas pujian dan penyembahan kami. Kami bersuka cita ya Tuhan, kami diberkati. Hari ini kami akan dilayani oleh hamba-Mu yaitu Pastor Jerry McCarthy yang akan membawakan firman Tuhan. Kami doa urapan Tuhan atas Pendeta Jerry McCarthy dan kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan dan memberitakan firman Tuhan dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan kami percaya hari ini Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa mujizat. Dan terlebih pagi ini ya Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kok dan belenggu dipatahkan. Juga berkati urapi hamba yang akan menerjemahkan firman Tuhan ya Tuhan. Kami doa semuanya akan lancar dan firman akan dimengerti. Dan benih firman jatuh di tanah yang gembur, hasilkan buahnya berlipat ganda bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara terkasih, kita diberkati hari ini. Ini teman saya, Pastor Jerry McCarthy yang akan membawakan firman Tuhan. Kita pertama kali bertemu di Washington dan dia adalah hamba Tuhan yang sangat diurapi. So, Pastor Jerry, please. Shalom, Shalom. selamat pagi, dan selamat pagi. Selamat. I am so excited about being with you this morning. Saya senang sekali bersama dengan saudara pagi ini. The Lord has given me a heart for this land and the people here. Tuhan kasih saya hati untuk Indonesia dan orang-orang Indonesia di sini. For 15 years I've been praying for Indonesia. 15 tahun saya berdoa untuk Indonesia. And I'm just excited what God wants to do in and through us. Saya semangat untuk apa yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui kita. And so this morning, I have a message for you. Pagi ini saya ada pesan untuk saudara. That is, God wants to use you. Tuhan mau pakai saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. No matter how young you are, Nggak peduli saudara anak muda, no matter how old you are, nggak peduli orang tua, no matter how long you've even known Jesus, nggak peduli seberapa lama engkau kenal Yesus. God wants to use you in a powerful way. Tuhan mau pakai saudara penuh kuasa. And so we're going to dive into that right now. Kita mau selidiki itu sekarang. Because we are adopted into God's family. Karena kita diadopsi dalam keluarga Allah. And so it's a joy to be with you as my brothers and sisters. Jadi sukacita saya bersama dengan saudara sebagai saudara-saudari saya. Because we just don't know the same information. Karena kita nggak punya informasi yang sama. Or we're not just part of like the same religion. Walaupun berada di dalam agama yang sama. We know the same person. Tapi kita mengenal pihak atau orang yang sama. Our lives have been changed by God. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. And then He adopted us into His family. Dan Dia adopsi kita dalam keluarganya. And so it is so important that we are loving one another as brothers and sisters in the family of Jadi God. sangat penting kita mengetahui satu sama lain sebagai saudara di dalam Kristus. So I do want to say there will be a moment this morning where I will ask you to speak with someone sitting next to you. Jadi akan ada momen-momen pagi ini saudara harus ngobrol sama yang di sebelah saudara. Is that okay? Boleh atau enggak? Boleh enggak? Brothers and sisters, it's okay to interact and love one another? Sebagai saudara-saudari kita boleh dong interaksi dan saling mengasihi. Yang setuju katakan amin. Amen. God has called us not just to be in His family, but to be part of His body. Tuhan manggil kita bukan hanya sebagai anggota keluarga, tapi sebagai bagian dari tubuhnya. We are the body of Jesus. Kita adalah tubuh Yesus. And we are part of His team. Dan kita adalah bagian dari timnya. He has empowered us for His move. Dia memberikan kepada kita kuasa untuk kita bergerak. Amen? Amen. Well, I want to remind you that God has given us a clear and strategic vision for how to be part of His move. Tuhan berikan kepada kita satu langkah-langkah yang strategis, yang jelas untuk bagaimana kita jadi bagian dalam gerakannya. So Jesus was always talking about the kingdom of God. Yesus selalu berbicara mengenai kerajaan Allah.
right? The kingdom of God, the culture of heaven being lived out among us here. Kerajaan Allah itu budaya surga yang dijalani, dihidupi oleh kita di sini. And so everything that Jesus said and every way he acted was representing what the kingdom culture was like. Semua yang Yesus katakan, semua yang Yesus lakukan itu mewakili yaitu budaya surga itu seperti apa. So as we read through the words of Jesus, we want to pay attention to what the culture of the kingdom of God is like. Kalau kita baca perkataan Yesus, kita mau lihat seperti apa sih budaya surga itu. Because that's what he's calling us to participate in together. Karena Tuhan mau kita ikut ambil bagian dalam hal itu. Jesus said the most important commandment is this. Inilah perintah yang paling penting, kata Tuhan Yesus. And I think you have it memorized maybe. Saya yakin saudara sudah ingat. To love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Amen? Amin. That's the most important commandment. Itu perintah yang paling penting. That's our starting point. Itu tempat kita mulai. But then the second is like it. Tapi yang kedua. To love your neighbor as yourself. Yang kedua apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So this is our starting point for life in the kingdom of God together. Ini tempat kita memulai dalam kerajaan Allah bersama. I think of it like an overflowing fountain. Ini seperti suatu muara yang meluber, yang overflow. Think of like a 3-tiered fountain. Ini seperti sebuah muara yang 3 lantai. And if you have come to know Jesus, you know how you now have water shooting forth and overflowing in your life. Kalau engkau mengenal Yesus, engkau akan ada air yang mengalir di dalam hidupmu. And the top tier of the fountain is like our relationships with God. Dan tingkat yang pertama dalam muara tersebut adalah hubungan kita dengan Tuhan. And it fills us up, but we know that our relationships with God is not where the water stops. Itu yang mengisi kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu berada di situ. It's meant to overflow. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu harus mengalir, harus meluber. Into the lives of the people around us in the family of God. Dan meluber kepada hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. So what you're learning in your relationship with God makes a difference in my life. Dan hubungan saudara dengan Tuhan itu akan mempengaruhi orang lain. I need to hear what's happening with you and Jesus. Saya harus dengar apa yang terjadi antara engkau dan Yesus. Because as his family, that's part of how I grow. Karena sebagai saudara, bagian dari keluarganya itu adalah bagaimana saya bertumbuh. And hopefully, what I'm learning in my relationship with God can be an encouragement for you. Dan saya juga berharap hubungan saya dengan Tuhan itu bisa berguna bagi saudara. So our personal relationships with God overflow into the second tier, the family of God. Dan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu harus meluber, harus mengalir kepada yaitu tingkat yang kedua, yaitu keluarga Allah. So never be afraid of a conversation with the family of God about how you can love one another. Jangan takut untuk punya percakapan dengan sesama mengenai bagaimana kita bisa saling lebih mengasihi. Maybe someone here feels like that would be maybe an awkward thing to talk about with someone else. Mungkin kadang kita merasa kalau ngobrol sama orang lain itu kayaknya aneh, janggal. No, when we leave this room, we have to talk about who God is with each other all the time. Kalau saudara sebelum keluar dari ruangan ini kita harus katakan kepada sesama betapa besar Tuhan kita. What are you reading in Scripture? Apa yang kita belajar dari Alkitab? What are you learning? How is God challenging you? Apa yang kau pelajari bagaimana Tuhan memimpin menantang engkau? Is there anything I can pray for you about? Apa ada sesuatu yang saya bisa doakan untuk orang sebelah kita? The family of God. Yaitu keluarga Allah. How can I serve you? Bagaimana saya bisa melayani engkau?
And together we learn about what God's love is like. Bersama-sama kita mau belajar kasih Allah itu seperti apa. We learn He has a loving presence. Kita akan belajar hadiratnya itu adalah kasih. Has anybody here ever experienced God's loving presence? Berapa banyak yang sudah pernah dengar bahwa hadirat Tuhan itu kasih bagi kita? Angkat tangan. Okay. And so because we learn that from God, we can share and be a loving presence with each other. Karena kita dapatkan itu dari Tuhan, maka kita boleh berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Right? That's the overflow. Itu overflow, itu meluber. How about God shows us His love with His powerful words? Dan Tuhan juga mengasihi kita dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Has anybody ever been touched by God's love through His powerful words for you? Pernahkah saudara dijamah oleh kasih Allah melalui firman-Nya? Yeah? Well, then that shows us how to love one another. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana mengasihi sesama. Share powerful, encouraging words with one another. Bagikan kata-kata perkataan yang menghibur, yang penuh kuasa dengan sesama. Let's keep going. Teruskan itu. How about God's patience with us? Bagaimana dengan kesabaran Tuhan dengan kita? God is actually a patient listener. Tuhan itu seorang pendengar yang sabar. Can we be patient listeners with one another? Bisa nggak kita juga menjadi pendengar yang sabar dengan sesama kita? Do you know the story of the people sitting around you? Apakah saudara tahu kisah orang yang duduk di sebelah saudara? Do you have a story that you need to share with someone in the body of Christ? Atau saudara punya satu kisah yang saudara harus bagikan kepada orang yang ada di dalam tubuh Kristus? In the same way God loves us, may we love one another by being patient listeners to one another. Sebagaimana Tuhan sabar sebagai pendengar yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik dengan sesama kita. God forgives us and restores us. Tuhan ampuni kita dan pulihkan kita. And He calls us to show forgiveness and restoration to each other. Dan Ia memanggil kita untuk tunjukkan pengampunan dan pemulihan kepada sesama kita. Life can be hard and relationships can be difficult. Hidup kadang susah dan hubungan dengan orang lain kadang bisa sulit. Jesus didn't call us to the easiest life, He calls us to the best life. Tuhan tidak memanggil kita untuk memiliki hidup yang mudah, tapi Tuhan mau kita memiliki hidup yang terbaik. Life to the fullest. Yaitu hidup penuh kelimpahan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amen. And so that informs us on our love for one another. Itu menunjukkan bagaimana kita harus mengasihi satu sama lain. To be willing to forgive and to restore relationship with one another because that's God's love for us. Kita harus mau mengampuni dan mengasihi satu sama lain karena itulah perintah Allah. How about Jesus being someone who serves? Bagaimana mengenai Yesus yang melayani? The disciples were so shocked Murid-muridnya kaget when Jesus started washing the feet of ketika the Yesus disciples. mulai membasuh kaki mereka. Even Peter said, "No, no, not me." Petrus bilang, "Bukan, jangan saya, jangan saya." And Jesus said, "No, you must let me wash your feet, Dan Yesus bilang, "Kau harus membiarkan aku membasuh kakimu. or you can have no part of me." Kalau tidak, engkau tidak dapat bagian dariku." And Jesus said, "I didn't come to be served. I came to serve." Yesus bilang, "Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani." This is the love of our God. Inilah kasih Allah. And so this is the love we can overflow to each other. Ini adalah kasih yang kita bisa bagikan kepada sesama kita. Being willing and ready to serve. Yaitu kita siap untuk melayani. When we hear about a need of our brothers and Dan sisters, ketika kita dengar ada kebutuhan dari sesama kita, rather than saying, "Well, I have my own needs," bukannya kita bilang, saya juga punya kebutuhan sendiri. we take a step and say, "I'm going to serve even if I do have need." Kita akan melangkah dan kita bilang, saya akan tetap melayani walaupun saya punya kebutuhan sendiri. I'm going to help my brother and sister up. Saya mau bangkitkan saudara-saudari saya. I'm going to serve them, make sure they're okay. Saya mau melayani mereka, pastikan mereka baik-baik. And one more thing about God's love. Satu hal lagi mengenai kasih Allah. God pays attention to the small
details, Tuhan perhatikan hal-hal yang kecil dalam hidup kita. right? Betul nggak? Has anybody ever experienced that in your life? God pays attention to small details in your life. Pernahkah saudara alami itu? Tuhan perhatikan hal-hal yang detail dalam hidup kita. He said he even knows how many hairs are on your head. Bahkan Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. He knows every detail of your life. Ia tahu semua detail dalam hidup kita. That's a great show of love. Itu kasih yang dahsyat. And that's the kind of love we can also show one another. Itu adalah kasih yang sama yang juga kita harus tunjukkan kepada sesama kita. Maybe we don't know how many hairs are on their head, Saudara nggak perlu tahu jumlah rambut yang ada di orang sebelah saudara, nggak perlu tahu. but maybe we can pay attention to the important details in each other's lives. Tapi boleh dong kita perhatikan detail-detail yang lain yang kita boleh perhatikan kepada orang sesama kita. Amen? Amin. This is the family of God. Ini keluarga Allah. This is so important Ini sangat penting. because Jesus said, the way that the world will know that you're my disciples is by your love for one another. Karena Yesus bilang bagaimana dunia tahu kita adalah murid-murid Yesus ketika dunia melihat kita saling mengasihi. The world is waiting to see a spectacular love of the family of God. Dunia mau melihat satu kasih yang dahsyat yang ada di keluarga Allah. And Jesus prayed for us in John 17. Yesus berdoa bagi kita dalam Yohanes 17. He prayed that we would be one as he and the Father are one. Ia berdoa supaya kita jadi satu sebagaimana Ia dan Bapa adalah satu. So that the world will know that the Father sent Jesus. Supaya dunia tahu bahwa Bapa mengutus Yesus. So the world is waiting to see our unity together as God's family. Dunia siap untuk melihat kesatuan kita bersama sebagai keluarga Allah. And through our unity and love for one another, this world will see how powerful God is in and through our lives. Amin. Dari kesatuan kita dan kasih terhadap sesama, dunia akan melihat kuasa dari kasih Allah di dalam kita. So our first assignment today is to love one another. Tugas pertama kita adalah kasihi sesama kita, satu sama lain. Amen? Amin. So I want every person here right now to select a partner sitting next to you. Sekarang juga setiap saudara pilih teman di sebelah saudara, pilih partner. This Yeah. is going to be the active time. Ini harus saudara mau dilatih untuk aktif. Jadi jangan malu-malu, husband and wife, oke? Together. Yeah, it could be husband and Kalau wife, saudara suami istri boleh satu sama lain. but Ya. anybody sitting next to you, somebody sitting next to you. Pilih orang yang duduk di sebelah saudara sekarang. Ayo, Ya. jangan malu-malu. We're going to give you time right now to do something. Kita mau So praktekkan kasih Allah, kita mau praktekkan apa yang dikhotbahkan. Jadi bukan hanya jadi pendengar saja. Yang setuju katakan amin. So look around and lihat. let me know when you have your partner. Lihat sekeliling saudara dan temukan satu teman, satu teman untuk ngobrol. Temukan ya satu orang. Kalau yang di sebelah saudara kosong, ya ngobrol sama malaikat, ya. Ayo temukan satu teman, ya untuk praktekkan kasih Allah sekarang supaya kasih Tuhan meluber, overflow dalam hidup kita. Sudah? Aman? If you're sitting by yourself, it's okay if you get up and sit next to somebody. Kalau It's saudara duduk sendiri, coba cari orang lain. Untuk cari orang yang duduk sendiri, ya, dan cari teman untuk ngobrol. Okay, great. Ayo, cari pasangan. Semuanya cari pasangan untuk kita praktekkan kasih Allah, untuk bisa ngobrol. Kayak Pak Yunus yang sudah suami istri, nih, udah mantap. Ya. Because we can talk about loving each other as the family of God in the concept, Karena kita bisa ngomong mengenai kasih Allah itu hanya sebagai suatu konsep, but we're already together, so let's practice it right now. tapi kan kita juga sudah bersama, jadi kenapa nggak praktek? The word says, don't be just hearers of the word, be doers. Firman bilang jangan hanya jadi pendengar, tapi apa? Pelaku firman. Yeah, so we're going to do it right now. Ayo kita jadi pelaku. And so I'm just going to give us 2 minutes. Ayo, 2 menit. And I would like for you guys to just pray for the person next to you. Ayo 2 menit,
saling mendoakan. Saudara berdoa untuk orang yang ada di sebelah saudara. Siapapun itu. It can be a very simple prayer, Ini bisa jadi doa yang sederhana aja, nggak usah susah-susah. but I just ask that you pray out loud so they can hear you. Tapi tolong ngomong, jangan doa dalam hati. Ngomong, doa dalam hati curang. Ya. Yeah? Jadi saudara harus verbal ya, ngomong. And you don't need to know all the details of what to pray for. Nggak usah tahu apa yang harus didoakan, doakan aja. Just pray a blessing and encouragement for the person sitting next to you. Doakan sesuatu berkat dan kata-kata yang menyemangati orang yang ada di sebelah saudara. Ayo. But one thing I want to ask before you pray, Tapi sebelum doa ada satu hal lagi nih. believe Percaya. that even in this short moment, Percaya bahwa walaupun doamu sebentar, that God wants to use you in the life of the person sitting next to Tuhan mau you. pakai saudara untuk memberkati orang yang ada di sebelah saudara. Even in a 2-minute prayer moment, Doa 2 menit penuh kuasanya. God may give you a word for this person. Dan dalam doa itu Tuhan bisa kasih firman yang ada di kata-kata yang ada di hatimu untuk saudara katakan kepada orang sebelah saudara. Even if it might feel uncomfortable or you don't know what to pray. Walaupun saudara nggak tahu, walaupun rasanya nggak nyaman untuk mengatakannya dan saudara nggak tahu apa yang harus dikatakan, It's not about you, it's about God. itu bukan mengenai saudara, ini mengenai Tuhan kita. So don't worry about that. Jadi nggak usah khawatir. But let's take this moment and share this together with the Lord. Kita ambil waktu dan bagikan itu kepada orang di sebelah saudara bersama Tuhan. So for the next 2 minutes, let's pray for each other. Ayo, 2 menit ini berdoa satu sama lain. Start now. Oke, mulai sekarang. Mulai. Ayo. Satu-satu ya. Doa untuk orang yang ada di sebelah saudara. Ucapkan doa tersebut. We'll have another 30 seconds. 30 detik lagi. Amen. Amin. Amen. Wow. God wants to use you. Tuhan mau pakai saudara. Amen. Amen. There is a powerful, man. There is a powerful image that we have of our relationships that's in Scripture. Ada satu gambar, satu image yang sangat penuh kuasa mengenai hubungan kita satu sama lain yang ada dalam Alkitab. And it's very familiar, but I want us to really think about it. Kita pasti tahu mengenai itu, tapi mari kita pikirkan lebih lagi. We are the body of Jesus. Kita adalah tubuh Yesus. Wow. That's a powerful reality. Itu suatu realita yang dahsyat. Like we together are the body of Jesus. Kayak kita bersama-sama ini, kita adalah tubuh Yesus. And Paul talks about this in Corinthians that we all have a different part of working together as his body.
Dan Paulus mengatakan itu dalam kitab Korintus bahwa kita punya bagian kita masing-masing di dalam tubuh tersebut. which means we need to know how to connect and work together. Dan kita harus mengerti bagaimana kita bisa bekerja bersama dan berkoneksi bersama. That's how a body moves. Itu bagaimana tubuh bekerja seperti itu. Tubuh bergerak. A vision for a body isn't just to sit together. Visi mengenai tubuh itu bukan hanya bagaimana bisa duduk bersama, Right? A body can do so much more than just sit. Tubuh bisa lakukan hal yang lebih dari hanya duduk saja. Now, a body needs to be unified, Tubuh itu harus jadi satu banget. and we also need to know how to move together. Dan tubuh itu harus mengerti bagaimana bisa bergerak bersama. Because a body can run and jump. Karena tubuh itu bisa lari, bisa lompat, It can embrace and sing. bisa nyanyi, bisa memeluk, It can dance. bisa nari. Well, dancing all together, that might be another level of Kalau unity. nari bersama itu tingkat yang lain, lebih tinggi lagi itu. But I want us to think about how God has gifted all of us to be used together as His body. Tuhan kasih kita karunia supaya kita dipakai bersama-sama sebagai tubuhnya. I want to share a short story about my grandfather. Ada kisah singkat saya mengenai kakek saya. My grandfather would do ministry to people in the United States who were doing drugs and living on the street in the United States. Kakek saya itu melayani orang-orang yang gak punya rumah di jalan dan juga melayani orang-orang yang kecanduan narkoba. And he and my grandmother did this ministry for over 30 years. Kakek dan nenek saya melakukan pelayanan itu selama 30 tahun. And they would go to some of the darkest corners to shine the light. Dan mereka pergi ke tempat-tempat yang paling gelap untuk bersinar. But my grandfather was also an American football player. Kakek saya itu juga pemain football Amerika. Yeah, so I don't know if you've ever seen American football before. Ya, itu gaya posisi American football seperti itu tuh. But he would always use American football analogies for life lessons that he would teach me as a boy. Dan dia selalu gunakan permainan American football itu untuk memberikan saya pelajaran mengenai kehidupan untuk analogi kepada saya. So as I was growing up, he would look at me and say, Ketika saya besar, dia akan lihat saya dan berkata, when it comes to serving the Lord, kalau berbicara mengenai bagaimana melayani Tuhan, you can either sit in the stands and watch, kamu bisa duduk sebagai penonton saja, or you can get on the field and play. atau kamu ke lapangan dan bermain. And he said, and you get to choose which one you want to do. Dan kamu harus mau memilih antara kedua itu. He said, do you want to be in the stands and cheer from far away? Kamu cuma mau di tempat penonton dan cuma teriak-teriak aja, jadi orang yang menyoraki, Or do you want to be where the action is? atau engkau mau berada di tempat di mana aksi itu berada. And even as a young boy, I would think, I want to be where the action is. Sebagai anak muda saya berpikir, saya maunya di lapangan, saya mau ikut bermain. I want to be part of what God is doing. Saya mau jadi bagian apa yang Tuhan kerjakan. And I believe this is not just a question from my grandfather to me as a boy. Dan ini pertanyaan bukan hanya dari kakek saya kepada saya sebagai anak muda. I believe this is an invitation from God for every single one of us Tapi ini adalah undangan dari Tuhan kepada setiap saudara dan saya. to join what He's doing Ayo ikut bermain and to put our faith into action together. dan gunakan imanmu untuk beraksi bersama-sama. But the choice is up to us every day. Pilihan itu ada pada kita setiap hari. Do we want to allow God to use us? Apakah kita mau biarkan Tuhan pakai kita? There's a powerful moment in Acts chapter 1 verse 8 Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ada sesuatu yang dahsyat. where the disciples think, okay, we'll go back to fishing. Para murid berpikir, ya udah kita jadi nelayan aja lagi lah. And then Jesus appears to them Dan Yesus menampakkan diri and He spends time with them after He rises from the dead. dan meluangkan waktu bersama mereka setelah ia bangkit. And they said, well, now are you going to take care of all the political things? Dan murid-murid berpikir,
apa engkau akan mengurus hal-hal yang politik di Israel ini? You know, how's your kingdom going to work now? Bagaimana tim ini akan bekerja sekarang? And Jesus says, you are going to receive power. Dan Yesus katakan, engkau akan menerima kuasa. And you are going to be my ambassadors. Dan kau akan menjadi duta-duta besarku. And it's going to start in Jerusalem Dan itu mulai dari Yerusalem, with the people already around you. orang-orang yang di sekelilingmu. And then it's going to go into Judea, the neighbors around that area. Dan lu akan menyebar ke Yudea dan negara-negara tetangga. And then to Samaria, across those social lines that you don't want to cross. Lalu ke Samaria, tempat yang gak kamu mau kunjungi itu. And then to the rest of the world. Lalu ke seluruh dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. And I believe that is God's vision for mission for us today. Saya percaya itulah visi Tuhan untuk misi bagi kita. God is calling us to bless the people around us every day. Tuhan memanggil kita untuk memberkati orang di sekitar kita setiap hari. I want you to think of who's one person this week Coba saudara pikirkan minggu ini cari satu orang that you could represent Jesus to by serving them. yang saudara mau layani dan saudara mau jadi wakil Kristus bagi dia. Think of the name, one person this week Coba pikir minggu ini satu nama, satu orang that you can serve supaya engkau bisa layani orang itu and represent Jesus in that way. dan engkau menjadi wakil Kristus bagi dia. So Jerusalem. Mulai dari Yerusalem. How about our Judea? Bagaimana dengan Yudeanya kita? What's a way we as God's people can bless this area? Apa cara kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memberkati daerah ini? How can the neighbors around here say, oh, we are so blessed because these people are here? Bagaimana orang-orang di sekitar kita ini bisa mengatakan saya diberkati karena engkau ada di sini? Allow God to speak to you Izinkan Tuhan berkata-kata kepadamu. because this is part of why He's empowered you Karena ini adalah bagian bagaimana Tuhan memberikan engkau kuasa to be a blessing, supaya jadi berkat to make a difference for His kingdom. dan buat perbedaan bagi kerajaannya. And you don't have to know every answer to every question, Kau gak perlu tahu semua jawaban untuk semua pertanyaan, but every single born again man, woman, and child tapi kalau engkau lahir baru, has been supernaturally gifted by God to be part of what He wants to do in this neighborhood. kau punya karunia yang supernatural, yang penuh kuasa untuk memberkati orang-orang yang di sekitarmu. And then we think about the Samaria. Dan coba pikirkan mengenai Samaria. The disciples didn't want to cross that line for Samaria. Murid-murid gak mau ke Samaria. But I think of the Samaria as those who are disconnected. Tapi pikirkan Samaria sebagai orang-orang yang terisolasi, yang gak bisa dijangkau. Do you think that there are people in this area that might feel lonely and disconnected? Apakah ada orang-orang di sekitar saudara yang kesepian, yang merasa tidak terhubung? Ada atau enggak? People who might feel like they're outside of healthy community? Orang-orang yang sepertinya ada di luar komunitas yang sendirian. If that's true, we have a powerful representation of heaven right here. Kalau ada, kita ada perwakilan surga yang dahsyat yang ada di sini. And we have people down the street who are starving for healthy community. Kita ada orang-orang yang ada di jalan sana yang butuh satu komunitas yang sehat. It's time to go. Saatnya untuk pergi. It's time to shine the light. Saatnya untuk bersinar. It's time to find the most hidden and hurting people around us. Cari orang yang paling tersembunyi, yang paling tersakiti di sekitar kita dan layani mereka. And embrace them with the love of God that you've experienced in your life. Jangkau mereka, peluk mereka dengan kasih Allah yang ada di dalam hidupmu. Let's serve the people around us. Layani orang-orang di sekitar kita. Let's bless our neighbors. Berkati sesama kita. Let's look for those who are disconnected. Cari orang-orang yang tidak terhubung. In the same way
Jesus looks for and found us. Demikian juga Tuhan melihat kita dan Tuhan menemukan kita. And let's follow God's lead as He guides us into blessing our neighborhoods and cities. Dan ikuti pimpinan Tuhan ketika kita mau jadi berkat bagi sesama kita. And I want to close with this. Saya tutup dengan ini. What if loneliness was eliminated from this neighborhood? Bagaimana, coba bayangkan bagaimana kalau kesepian itu dihapus di area ini. What if it did not exist in this area? Bagaimana kalau di daerah ini nggak ada orang yang kesepian? Let's ask it a different way. What if loneliness did not exist in this church? Bagaimana kalau di gereja ini nggak ada orang yang kesepian? In the second tier of this fountain, we are the family of God. Di tingkat kedua dari mata air ini kita adalah keluarga Allah. So let's look out for each other. Jadi mari kita rawat satu sama lain. Let's start by our love for one another, Jadi mulai dari kasih kita terhadap sesama kita. so that great love can overflow into the third tier of the fountain, our neighborhood. Supaya kasih itu bisa meluber kepada tingkat ketiga dari mata air tersebut, yaitu area di mana kita berada. The love that we show one another will be the love that we share with our neighbors. Kasih yang kita tunjukkan satu sama lain di gereja ini adalah kasih yang sama yang kita tunjukkan kepada orang-orang di luar gereja ini. Yang setuju katakan amin. Man, I would like to invite you all to stand, Mari kita bangkit berdiri. and I really want to pray for you. Saya mau berdoa untuk saudara. And I want to pray for you not just for a feeling of excitement, Saya berdoa supaya bukan hanya saudara semangat saja. but I want to pray for you for practical action in your life. Saya mau berdoa untuk aksi yang praktikal untuk saudara dalam hidupmu. That God will show you how He wants to move through you towards other people. Tuhan tunjukkan bagaimana ia mau bergerak di dalam saudara, melalui saudara untuk orang lain. I'm sorry for this example I'm about to use, Mohon maaf untuk contoh yang saya mau pakai. but in the United States, we really like our superheroes. Di Amerika kita suka dengan superhero. We like our Superman and Avengers and all that Ada stuff. Avenger, Superman. But I always think about like God's people are supernaturally empowered by God. Saya suka berpikir bahwa anak-anak Tuhan itu punya kuasa seperti superhero di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. But there's a difference between being superpowered and superheroes. Ada perbedaan antara kalau saudara diberdayakan secara super dengan superhero. Right? There's a difference between just having the ability to do something and choosing to take action for someone else. Ada perbedaan antara engkau bisa lakukan sesuatu atau engkau memilih untuk melakukannya. So God has already empowered everyone here. Tuhan sudah berdayakan setiap saudara dan saya di sini. So let's then choose to take action and follow His lead as He leads us in His move. Mari kita memilih untuk beraksi sebagaimana Tuhan memimpin kita. If you want to say yes to God's lead and His move, say amen. Kalau saudara katakan ya untuk panggilan itu, katakan amin. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for everything that you are doing. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Engkau lakukan. We thank you for your great love in our Kami lives. bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. We thank you for adopting us into your amazing family. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengadopsi kami dalam keluarga-Mu yang indah. Lord, and I pray that this would be an expression of your body that moves. Biar ini menjadi satu pernyataan untuk tubuh-Mu yang bergerak. Show us how we can embrace one another as your family. Tunjukkan bagaimana kami dapat mengasihi satu sama lain sebagai keluarga. How we can love one another in a powerful way. Bagaimana kami dapat mengasihi satu sama lain dengan dahsyat. That loneliness and disconnection would not exist in this family. Supaya ketidakterhubungan, kesepian tidak ada lagi dalam keluarga ini. And Lord, we pray that you show us how to love our neighbors Dan as tunjukkan kami ya ourselves. Tuhan bagaimana untuk mengasihi sesama sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Lord, we thank you that you seek and save that which was lost. Kami bersyukur Engkau mencari dan menyelamatkan yang terhilang ya Tuhan. May we as well seek out our neighbors. Biarlah kami juga akan cari orang-orang yang terhilang di antara kami. May we bring your love and your presence to our neighbors. Biar kami
menghadirkan kasih dan hadirat-Mu kepada sesama kami. May this place be blessed because of your kingdom being expressed. Biarlah tempat ini diberkati karena kerajaan-Mu dinyatakan di sini. We give you all glory. Kami beri Engkau kemuliaan. We thank you for your great move. Terima kasih untuk gerakan-Mu ya Tuhan. You are our King, we love you. Engkau adalah Raja, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. We give you all praise, Kami memuji Engkau. and we thank you in the name of Jesus. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus. Amen. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.